inde kaumu nzima ya ukana nguwa mjo huwa udamba marhaba tishukuria ni huwarie marhaba tishukuria wakomori kwa jajua wahima wasonziani wamba ngaranzao justice harumwa mbrolo hito wagazo zoezi lazima usuandu wa ikoni zianzo wa ikoni ba usikufe swali Abdusalam mjapuha moroni na uziwani yarelwa hizo Salimu naso yapuha moroni yarelwa hizo mutu yapuha harumwa mjamitsamhuli yarelwa hizo sha yemijiyo mili hauyo miraru kwa jajua wahima alanga mjuzisi wa komori einu kaumu hindri ikaumu ya komori einu kaumu hindri nuketsarme dunia angalizi wanzani wa heye Monsi TV usiku wa leo unu harimwa yela 11e ya hatu rihundu ye bahti ya uparisa bwana Ibrahim Abdurazak uliorazida karazida yede mkalimani wa hezi parti zilo kinyumenezi yatendelwa ni Colonel Azali Assoumani yani de ma opposition razida rihundu ya uka opposition ekade lezina hilo uwinji ngwa Faransa na harumazinti zabonze zembiuza hao dukaya ari itarehe 26 ya mwezi wa Mei Rais Azali Assoumani kanauka harma yezi izole zembiuza hao ngwanzo wasuli yabo hauka uowu rangudo mazi wizili na kumena shenda kwa jakubali wekaya Rais Azali Assoumani iye president ya hundra hauchagulwa ni daula ya Komoro hau haki ebenge ngwanza daula ya haki ngwanza watowe Rais Azali Assoumani na ulabia ya ukai tarehe 26 ya Mei kanauka bohiri juu Lisuala hilo holi hoba bakisha mezimili na ujarasuilie tarehe 26 ya Mei irono kakairiri wasuilie opposition raozi se uka eja uhatandi eka mtsuku bali ya uka ya Rais Azali abasa hasa hamshindini ngu wakili ye daula ya hatu hadzina la uraisi haina babani toka obonsi ngari hadisio wadzima dasina Ibrahim Abdurazak ulio razida wo abasainu nga mumbronsini wanama wa Monsi TV rinjar mwem hadisi damina eshetwa da hoshaye opposition kalman wa hashu bwana razida ili rihunde winji wa melezo juma enamna bokaudo opposition ya Komoro wajipangao vala na basa Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Handani do hanzari wonese yukaya hunu Komoro ngabo wandu ikao ngwa juwao kaisharia shele sawo yensi abaha shichagule mahaku mwezi 18 umahazwizi na 18 samahani shaula sharia isho shoneswa kange lazima wakai hitwa daho shahe opposition ya Komoro hata ya juu ya kanisiege ya doreje yilwa obahanika ndo yaliyo ebe mruonge haura kabla rani jenda haujibu suala langu tuonenge fursa nuranguni mbeshiden marhaba ja mdutsahe jitamke harma je mbawa za matangazo za hani shai profite tena rona swa Komoro kaindero dia haki bashinga bwamba jamba kaiwi kalawa donc ili hazi ya haki sawa rikubali nirenge ukalimani wa opposition ya bubimana haini wakati wa juji ndongo muhimu ngela dimur jitamke adzina la opposition kabla rambe jitamka binafsi pamoja na wazazi ya bozo na kanza na behengi kana de kana yo jokiri wa kesuala kena samoya mbuyo yona ukaketsonda zendongo hizo shabangia uwenji wamba kezo nzumba wazanzao wahamdu ya zitekeleze ina mnakondo wa wazanzao ndio yaziva hare ina mnakondo abenge haujibu le suala la watina ukaribiri harmanzia shivina jana uzele sababu kana sharia chatsungulwa ziwizili na 18 cha uliwa za jiri harma tarehe ya sharia ncho mtsungulwa ya sharia donc abenge wewe ngo sijuo ya ukasharia choshika utsungulwa shaye opposition kwa jarenga fu imana wa rejete ya sharia doka wa rejete da shawatsaha imaranya wa Komoro watijibu wamparo wa hao wazijue namna kaundi za jiri bali hatomu isozione sihana hamtangaza jimjeni kaundi ya kaba Komoro yakaubaya hau yakautangaze machangazo
haonesihana ukana effectivement wa Komori kwa jajitamka haruma omuzi wa suala hiyo haruma referendum. Wakati kawa wangu wajua ukawa wangu wajideplase wa Komori wa Roma laoni hao wende wajitamka kwa jashilia wangu mfukare haruma jana. Yani wangu wahenda kwa jadepase ye 7% ya he population wakaula dima jideplase. Yawe karunadari nji haruma nukutwa yowia. Ngeunesiana ukana side opposition side wa Komori kwa jakubali ye sharia inshu watinabaka buto kawion shaye 7% ya wandu fukare wao haruma jana wahenda wao woujo hamba ukana watuhenda kwa jahili na wedele konesa ukana urahatifu wahe sharia haruma ye maranya wa Komori kajata kasi nivenufu kajarahara Maria wa Komori kwa tuta jeshe referendum hiyo yafanyishia kwa jekubali. Donc l'opposition kwa jekubali, Maria wa Komori kwa jekubali, maana ke Maria wengi kwa jekubali, yabubaisha opposition ndo nzawa ikubali, iladimwa jimi solizoni me Maria. Donc Maria wamba non, la opposition wamba non. Yabo karaduka anti rishe 12 kuru hao mjitamuko wazali renge kasi da ndongo zaza kweli hata izonga mzijua uke zingi zazali zoto ka izondra abuza utohanda zijibizondo show hakikifu handa mbiyo arma miswaize ndongo hizo kajaporo ndaza waswidi huko ni wahazo. Donc abenge haka ufikiri ya ukana ngondo ya kenti harma stade ya maguzini au mala ningwa jina ya onesekana ngwanzo twada hosha opposition mishoga sijoulirwa shikena gari waturuka umonesa ukana ishari hafidisha sima pesa wala sima gari ya wandu afidihanizo nga wida winao bali hata watula za akiliza hao ihondi huwa dungao bima pesa ne magari wanikao chasisi opposition kareti yao garsarma mnyeshi wa huema wa Komori bali ke Komori genshu hawema ya wandu sipango wa jo nshi hawema donc ya wenge kareti okajitamke rimone sikane dhamana opposition tsoi na wizo nguzijua shabanu gila dimondu wa ile wanendongo nzima banuzo mana wa opposition ye shirasmi ne kadwizi njia hayo weye ulawa harma uchaguzi kaundu wafanyishe wafanya nyi chaguzi mbili ikaunga rizijuwao haundraro shai muhimu eze nyi chaguzi eza kweli kaundu za vira hawema ya kweli garjamba kana rizevoti za fanyiha 2016 zilizamba zivira hau kweli mbagu yawo hena mna kaundu za jira hautsahu salama wahensiru Mamadu Mamedadi Swadi hakubali ya ukazali ya hunda shatsuka hundu hina makundu za lazimu chazi kubali rangwa kubali aburi kubali wodi akauladi mkadulu itsadao wa hedo opposition même si garjoka opposition kamili wa himo dingoni mwa Mamedadi Swadi wakati lonu waonesika itsada shayo kijari hafidisha ya ukana rende ndia hunde postu ndia hunde mapesa ndia hunde gari ndia hunde lojma izoka jamu hafilisha mgwa jala zinongozo msipia ngizo hauka ukinaivu katamba ngizo hawo ngizo ni mahe ngizo haukinaivu osoma donc abo ngizo tidiza tu hafilisha mamaja liswali leo ende harma mkubali wa sharia rashusi kubali jelkaze voti za henda ukao gazionesiana usiku wa leo ya ukaze voti za fanyi ha 2019 azadi ya ukamba kanti sharia inshu waruoti pia wajwana kongo za rishiha ya ukaka javoto wa nemaranya atsungula ne majeshi wa muhansi yode majeshi wajiruhusu wafanyizo amzao harmanisi Bwana Razida hurione sanro ya ukaya eze voti zila kamjazi kubali referendum na voti namna bakaude za nongo za kawendelea kamjazi kubali hata ibenge hizo na kanza mimi ni huzi sevangu aba sado kaya ibala kamja kubali referendum ay kamja kubali assise mairanti za zali kamja kubali referendum mairanti za zali shamparana ruma voti mkubali mwende yabo kamja kubali je bon anu wa Komori zonti tango juena mnakondo la kitamkarma sono watinaba kabisa balaze assise hanzani mdo jizenga mtoni karjaporo ziharaya e assise ya mzambon rondo kabatimba porozi contre e opposition do ando azibahara handani bal hatomi so ando kaujarma na bunjio mandoni rakau amini kabala azali rakau fikiri
mkabala azaliha amini fikira wazee yakatilira ni almarhum zida ziseli wandu waibahara handani ndasi yakakuvuku wandu pia ndami amjide mwatsahem yaka president wae yesepat mtumambiani ukana zanongo pia tukafanya demina sagabu mtumambiani ya komando lisa dakta kwa kufanya pia ndami mina kaukuvuku ya tandu wae kupwa wajaka amini d'abord karma inverse wo kwa jaka waelewa ye filosofia zali sisi rikari yelewa namna ngwa jina ye filosofia zaliri dimana wakahomo huja kwa jaka ujua kabala zalisho ya tahao kwa nzima dubadili ya sharia chati do mfikiri yoyonsi au kweli watu sisi rikari amini ya ukaazalisho ya nzao haelewaze fikira zaho wazeye na do mfikiri yoyonsi yule mana rajitamka rakafenda na kabula rakawapara watu ushindo huja ni wakati shawa wakati jaranjia homuoni mweze asisi zandi sorenga surwa ya indwa jina rahunda vai handi sotoa ze griffe nado utoa ye decret ya créer commission ya créer na meza ze commission kwa ulazi muzende nishemeza ramba antijao hii ni compétence kwa ulazi muzi kwa fili iladi muzijilie wandu wadao mweze asisi wazifikiri ikawa zikifikiri wahwereye ngejo officialize zendongo donc we hazitaraja muname kambu ya kahanza manasi kananda mwefasira yabo dobanu sisi rarudi harmaze asisi ramba ukana karichuja manefikira mshinji aize asisi yonjema shena mnakaude zanzo zirumidwa harma fikira nzima nadu mbaji ya sharia azalia hundemanya ya vili donc berujo kamba kati jao behelido zoleze kweli manaze fikira shiwi za tangula harmai asizi ye fikira nzima ya twanziani gombadi ya sharia ya jihenzi wala kamala donc abenge sisi katavuriza ze asizi nangar aminio ataje hunde leo ya ukaze fikira mshinji za tularme asizi zo fikira za kulati muzisaidie nsinu ekakolizi hundu wangu aminifu wazi wazikubali ili wazende seswa shada vukana woyazi renga wiharenge nukutwa nzima lubadili sharia ya jiate iyo de namna kaudi zinongo za jiri kata ziburiza rirudi ritijendi li rikosione rifanya rongomo abongi wa komori wajoka urida mugaa njoka mwende paske kamje engemka mwende wajoka ba matso nzimbabi ya utsuamia wafanyizwa joka ha donc abenge sharika uzionezi atati ya nziani ya referendum dade zila point ya baguzito harme asisi d'ailleurs ananogoti pa tsaba ilu referendum ya décider on arme asisi abungwa jandia kaja sisi de kinara ka ekaka bondo décider on doit dina chatsila si opposé jaramba sijau sharia shinu joka ribana dabahanu narfanye jao ya hudu bahanu rashemeleza handani ramba wandu na watishijibu wangua kwa tashijibu kwa agenda plus de 93% ya population kwa jadi déplacement d'armes la voiture wakomori tena wajua wanishanji wamba ukanaba numfa maha njoka mabiondu wende wa votier non et c'est là que jajo kaipasi kalia position wakomori namna hautonga kuenda abenge ajaha shirisa amba ukana ngufanyo élection présidentielle je disais hama rikau jua ya ukana es élection gazendo hana mnaendwa jina surtout wakati ranjarme swarafa ezele wakati ranjarme eze swarafa ya uchaguzi miramu waka ai ala wengu tsorenda mangasi wa twatitu banuze uchaguzi nana ujoka ubira majeshi wa uchedwa joka ujitsungua joka utsungwe mndo wa joka umanza awenga bora zira mboma ndoni erifanya henry strategy rabira sisi opposition gamzambo banondo lianzishia ina mndru ujoka ufanya hazi harmae uchaguzi ya ukarimtsahe rimone serimwe matsu ya uka angarunao ajalitse nijao na ritawo ya bo mrengo wo de sen de commission électorale iyo de kurukuru ya haya zali iyo de président par intérim bonelewa uo de aende odondra ra sai rendez-vous rendera wao de kurukuru wa receive wakubali zendo gura hamba pia wazikubali la ukana wazikubali hangani ye president par intérim kaundu ya kaya izora mambia pia hazikubali ya ukazendongozo kweli ya labogela dimuri recorrige ye kurukuru
wawahara ya urirenga waranzisha barua ya ukana wo marbitre wanaukantia wa receive wandu wajouja wa ezevotizo vira waje wa juge namna zevotika ndo za vira ankura ya ukana ngwaju fanyazi watina uchaguzi isoka uyondo yodi namna warijibu chakwa jakubali wa receive waishema onyeha ye aende wawahara ya ureceive kwa receive wala kwa jarijibu kwa jamba katindangani wala kwa jamba ngwarenga che muhimu ndini kwa jarijibu luwabeshi ya barua ya vidi wende kwa jarijibu donc yavorisa rijeleza ya ukavanguowo ugo duka hende sazivoti wazende sina mnakaunga duka hanga abo ingizuka jatsatsa ya harama mtu tuka uyondo wanugwa jua namna zivoti za haja ya ukane majeshi watungu wakangwanza wazali wazivoti ya wowo azaliti mba tungulwa ni maranya wa Komori waomba viti wanda wa mtungua shaima jeshi dwa deside gamonao mangamonao zaka za jiresu bila makiesa tatuka ya dalwa nezenonga ya tukabudwa nezenonga zonzipia hizo nga mdwa utarma itarinde maone awenge warenge wamnika zevoti hizo yudi mana imajeshi lewo wafanyao hizo wanzao harumensini watina ustehi sharia itoka ushonzi da wajua ukaimwezi ya hao indirectement inu pouvoir militaire garamba ondo insi pouvoir civil laukana wandu waluya wa vango za civili chaongo mabubu raili de majeshi wafanya janza hudemana boko ketia ukaitataya ukana monoshe wa mkiswa wajirisisi wa ikoni wahema yanya simbuna mrehe mugazon haudawa kabati mrujua haudawa namna je mana hindi nda kwa majeshi kwenda wamua kejawa suli bahano yudemana munao wa mkiswa wajirisiswa feswali wajirisiswa mutu wajirisiswa salimu oka militeri na ula ulo irewe ataleo kajawa suli bahano paske shila jirisiswa ni majeshi yudemana maonazi tendwa zafanyi hanzuani inamna kaundwenda wa bayanfia nzuani wa bihawano wa wawano uvunze malaho worengaye majini uvunza umenyena majini walo yabo mziono za jiriduzi mshedu wa jana harmashesu wa shanzuani hamwao mraya wa sangani kazina wasuli bahanu mana wala majeshi wafanya donc yinu pouvoir militaire nanga mjuao kane pouvoir militaire ani ila structure mungoni mweze structure sikwende sansi ila ya uwililia ze structure zende sawensi zende ha amani shawo waele wakano waende sounda o abuwa jofanyezi wa joka hando wafanya donc abuile o dubani leo rijare maund mbumbuda yoka tamhare sharia no mwende haramaze voti hai rakajeda huleze turubili mamba ripoma unuriende mono zendrabu mono mafitsu wafanyishira njamzi bahara mamba kazo dinama kwa lazimu zikae ba mwende sa kweli sa daktarende shaina mndu mzina ya karme programu ila bali hata mdwa undaze voti Yusuf Mahmoud Metr Mahmoud mdwa undaze voti arma maranya wenji wa mvoti zode sekweli kajazishana mamdu chuka uyoni akawonesa ukana l'objectif ya wenda dukana ngwanzo rejeje ordre constitutionnel harmensini parce que ngam joke ordre constitutionnel rango si kwa zadi ya kanti handisho iwaria haywaria ma ndongo ya mandu afanya hivi hatoa commission ya investissement harmens ndanamba uye vale doba cours de passation de marché bona ya uhangalia haina mbaindu ya biashara nzifanyishia nti ikaiviri harmazi ya rejazaladi na ila ikai hansiwa sharia la loi kijansiwa ha decret hansiwa ha loi chaja haitoa ha decret na decret ngomtini mwa loi abandi surari ya sharia ajaha la lusa ye cour constitutionnel ajaha hanse cour ya hahe na hiyo shoshi sharia bali hatomu isonga mtu wao ya kama mambo wa hekuru wa porte plainte wa hundre haki wa renge waiha maudungu wa dojo ujue kama ja serikali ya haki deuda ya haki wa demande kara nzori libwa manari menyele wa maisha tukurien ambeseba la de passation de marche da poser plainte wanu wa hekuru kwa jaji opose mana kwa jaji opose semalo donc awenge hiyo namna onesa ukana hajani surwari ya sharia donc atajarwa siru banozio bana donc awenge etida jotsongeza kale Mohamed Ali Swalihi au Metr Mahmoudou bon il a become le chef opposition na tushirenga ya créer opposition ahe bwajali à l'intérieur wando ahe ngabu opposition baina ya hao na tukanio baina ya hao shoba nusisi zingara ngarendao
hamweu hawinji amuradi ngarendao Bwana Razida gonokana opposition yo sulme serikali yao baina ya hao batina bata. Bwana Razida ngone sona dia ukaya ngamone sawa na dia ukaya kamtsukubali ukaya azaliera iswa daula Komoro yezinu ngamjoka uzamanda babi wandwa mbosheleeni akati bukao haina tegwelanza we Komoria rongowe azalide uko wakili hata ije honrabasa eba nunyika msuona ukaba numsamu mbezinu heni mahaya ke malakal muluko toka ni sampara nikana mjeri fanye halemi na mje kamtsukiri mahenda yabo fasira yabo re marengo ya nyilimwengu rahunu ndani yede wendo ibabanuka wandukarani wanadamu pia maranya wa Komoro kwa ndugu wansuka ya opposition banu watopa zalezinu banu atabanu kwa tona zalibo wariada yao nankira binabeze ndongozino ndongo azali afanya coup d'état haka president ambaye president chef de l'état donc parenge coup d'état haka rangu 2009 à 2002 il a candidat yake president ya ruharmo chef d'état et harmo president umbutsundirwa ne maranya wa ngwarende ha president kanzia za démocratie cheka dotsuka ya president dokabala no balonge chef de l'état qu'on veut ou non ha zanvu ha ukweli anrabo ide udio yede mana rungo de yao ya bibi na dukana njibu harmo le swala hili azali keka paru opposition ukweli zonrabo yo apara ma discours za hanywanyi ambao wanaosipia waishie ya jibizondo walovala chaka ja para ya opposition kwa mahadisi ya jambo kwa jen sha bila shaka gabuze condition zione sa si opposition ekanga rendao ndera fikiri zindongo za hensinu azalika ja paru stehniaji karna wenda ekembundae eke arbitre ndae ye joueur ndae karna wenda manaze ndongo zambabo pia kana uzirespecte ujazirenga dori hazo ukazinuru afikia na wazima wafikia na sino wanama wa Komori no karna wenda ngalijoenda ekanga wa arbitre mjeni ndio yabo shahidi na weti arbitre mjeni jao no arbitre international tabu hiyo imana simpaka ya lobo nze huja yojo urenga representant wa PNUD ulio bano representant wa Nations Unies ulio bano yojo urengwa bahiye hawakiliwa na Nations Unies kaenda wa representer hamna hadithi yao saila tajera kensi rahatse zero zatu lione ya ukanalizamba zidizafanyishia harmaze ndongozo chokarelera kensi da sina rambe majala yafanyizo yeye ajokanga yeye batujidira bakafanya da sina la karna wenda yare mambili hawenze wakumuromba kana banu mbafunga mnambe hafa nduka sina mfunga tena echoka jima utofunga usoni mazani Razida mone satena ya ukaya rewaswili le 26 mai 2021 azalika na ukaraisi nonga bajoka voti kabla yabo wakaira iswa nyumeni enongo yiso hata ije hunda bamdu katsona alama ukaba numrisha candidature mrisha jao yebano ikayona nzaba ke votizo ngajoka namnaje fatuze we maranya wasawelewa kwa kabati vote ekamtina strategy ngwa jene ya ubadili ili mhunde confiance parce que hama bano maranya tena kwa tena confiance nanyi au kama wapara kwa tsokubali no manizo njo hambarmale swala hilo maranya doit tuna confiance ya hawa ewa na zambe ndongo maranya kwa tuji amini maranya apari ya ukakweli kwa tso amini wando wa opposition zo lize kweli eyo mavuto makando go harmani lanu rirendo harma malakal mulku benomna hambaye benomna kando zidio uwe utwando harman zaya atiando harmatabu kabati ba hanu jo vira leo ikekuishia mri ya dila ezibini mbuna ito haraka wanotipia sha wanungwa ile waonai wafikiro kwa joka huitoa razijane opposition bari jiwa hini warongo wala vanusisi roli ya hatu ndeinu rila mwandu ruwaonesi ya ukazenongo zinu tijao doka zifanyishia haidi pourquoi zifanyishia haidi c'est parce que maranya warua wakanti haina mru gurengondrongo hazirende kana vanozimkazi jani husu zilazi husu ola mwenye ufanya wa zanongo ngamanzo nikembenu fundondo wa Komori kwa jajua wa hima wa sonziani wamba ngaranzao justice haruma mbro hito wa gazo zilazi husu wandu wa ikoli zianzo wa ikoli ba osikufe swali Abdusalam mjapuha moroni na uziwani yarelwa hizo Salimu naso yapuha moroni yarelwa hizo mutu yapuha mjamitsamhuli yarelwa hizo sha yemijiyo mili hauyo miraru kwa jajua wahima waho wando resti ya heko Komori kamili wamba yu aferi ya hao abengi wanu kwa jubi zamba za hanyani izajaza jiri juzi mtsamdu bali hatuwa mtsamdu kwa jatso hima wamba tijau wanu militeri parce que arme acte ya jiri juzi
msamndu ila ngeonesa umavu maarifa wa ile jeshi la hapo maana kuna uona bahambi harimo dunia kamili beshe jeshi haugawa wandu asina mizinga ndo dorema wana ikawandu wa mrema wajamrema hamizinga okwa si hamizinga miradimo onde taratibu wasihe manero ya hao daer muhamba force de l'ordre chaque force de désordre doit wala désordre ndio waifanya gazijiri hunu gazija zijiri malani hinji tidehe lilo iladimu wasihe hata wapariso wandu waladimu wake wafanya shetendwa wati wa hukumu wowo maana kwa tine degree kwa tine ruhusa hiyo wawanike mahakama do wa hukumu yabo disamba force de l'ordre shaini do hunu force ya désordre. Donc awenge vanu une question ka emaranya wa komori wao kwa tuji amini mena mdungu tuamba afanya jao ya lazima afanye dawo na lazima afanye jao me demana zelo kangwa sivana kara sha illa shaka yo opposition wa zamba ya ukailazimu ukale 23 novembre le collège électoral y parwa parce que yo demna shadia shaka chance asala kanti 2016 2021 mandat isa yehisa no kubalika hende har mavoti 2019 batamka yabo karja kubali ze voti ibala zila voti za kandas fanye e manda hindi 2019 ila ti voti ngarzamba voti des adrei wane maranya wajitamka ngaka bulia zibiri haukweli ha demokrasi abo jamba zo voti chaka junda tsungulane le jeshi wandrabe zila voti non la pambo donc nga mentene ya ka 2021 ngabo voti gabo kabati she muhimu ya twini garamba ukana illegalite constitutionnelle yani umkonti hashishari ya wazali yao umahaziri zidi na 20 na mweja ya baba senu yeye kujaba mkontunya gozi shavu basi himidiwa ni mamiliteri bali ndongo yonyangu zondizo azifanya baba senu yode mana ramba ukana inu ndio pouvoir militaire ngeka pouvoir démocratique kaja tukarwa sudi yabo kaja tukarwa le jeshi dolonjua lofanya hizo lanzao mwanajeshi kafanya hizo lanzao yo hukumlo harme dunia kamili lehonga mjorenga mitali nzima ya juzi wakaola american wariola tiji George Floyd ya ugawa ne polisi mapolisi mamua mapolisi wa ili cha Joe Biden ndio president leo ende hajijenie ende akant sema gunguno osonimwe mwana wa Joe wa mwana ola ya taisoma Marekani wapo mwaha le polisi ya Marekani ya hifadhi ya Marekani ipo mwaha umuaola hanzeza suladimu ezo leo mru ya kanti imana sikutazifanya hivi kufikale jeshi la Marekani katina zemvu nguru na zemvundo chema na sikutafanya ni dabuka yeye president ya kanti démocratiquement ou le suffrage ya hahe imensi haukwenda imana zali ya tujuzifanya dabukana yabo yeye haleweka le jeshi la jumhansi Chenga kale ukadi maranya hadushikuti azifanye bahi kana uzifanya emanangu jokaona ndo tukanza wakwize be majeshi ne kazi ifanya bugela dimondo wa hukumlo ne kaudo anza hukumlo ngo tumkaushia mana wo udu omhansi chatsi de maranya ngabi ya zihansi ajaka tukinani ajeza mshahara 17 million kajapore kabeshe mwezi mzima ya usaidie maranya kajapore kabeshe mwezi mzima usaidie ndo hele corona kajapore kabeshe mwezi mzima ya saidie wandu wahe ye Kenneth chase le contraire harabe mali ya maranya endengo fanya hizo ajoka kwa jabu shida lewa presente bila eze miliari 20 naya za saidi wa Komori harme corona kaja shida wa presente bila ile mnakaba wafanya swara pema pesa ya beshe bedwa sikutende moda tamba kana harima de mzima samba ka urumidwa 1 million zoya ndrabo limgwa jadianga minambia kwa hospitali abonga mjaka samba abonga mjue namna kaundia ka urumishia zo ndrabo ushi wonhao donc kwatsina tano gozohamba kwa nashida presente bila yeze miliari za saidi wa nsino yemjo shinda msedieze miliari za hosiku vasema ji 2012 maezi wewe dekini saninga mjo ama msale go service ala laha abenge ekanga bwangu karmai waduna mapesa wa ona vubu manabanu wandu Komori warengeza ukana haina mri ya ka directeur haina mri ya ka ministre ya mri alliance no tijao ngabo sisira kama directeur nonga utilize jifahari ritoria ezimbinu inuma hamitsan ya ukakamno shida mrifunge maana karja kwa mahaba nitu kwa uliona mwanambe mwangala mwaze konti za hatu sio nyeshemba mishahara ya mwezi izura kaufanya pia rikaupara ngabwano abuntu habada miwa miche ngabwando hamanda miwa lo harma donc abwenge ekanu ngwa fikirio ukahenya karma izabotso atohula abonu ngwa jitrompe cheya jokambi izon hamba manu ida wandu wao wakanao mali malahoni hao wakano malahoni hao wafene malio yulani mabundi mimi agam amini ya kaondoa karma zezi zabira msujua
changa amini ya ukana kwa tsi harmo tajiri ka uzungu angalia leo mruja shehani numa hawane ya ministre de finance na mdema one Grazielli ya kaza hula club des amis mdema ngale zidwa jina tena zihija rusi na wao pia na bunga bonyanya wa ministre tushida wakaza tamna vala mbeji de waka uzamba arme vitu ya jana haunesa ukabanuze abuji mnanu nizo sojaya waratsurengeza kabuji jao banga bwandu wadhulumu mndu mzima banu ngama mbono mbaka shida wadi kama marehemu mzee wangu kumba kana hili basi hanso mondongo ni kairi udhulumu Saidi udhulumu Abuju udhulumu Mdohoma hana udhulumu taifa la kamili haina mru zoata zalingu zijue baido toa aya haina wakati haina mru lo naezi bala haina ranya ulo bala akazasha itu harma ezila abunge ka hadhulumu yezila hadhulumu ranya wa Komoru wanchukio maudu mtswa kiyama maraya wa Komoru wadina mkazo wa mjusho mdo mzima hato mwiso wajosubuti kawa uzisiwa haweka mrani kwae daftari yahe maudu mtswa kiyame bujamba kabo mnyezimu izoko lile dhambi linusilifanya shema na nalifanya ulazali manenda kawiruma budo mndu wamnika utukufu hao wamnike badala ya hao arme ardhi ya Komori ya msongeza nafanya zinongozila hena mna ya kawiruma hauni msongeza sifanya zendi hizo abengeka mimi nazifanya sikubalika tizifanya chensongeza mwenye zifanya gena hukuma mkuu ya lazima roho ya jarma zinongozwa manaidi mwenye msongeza donc abenge banhena mruru mubahana ni lazima elewe kaya umyeshiru wa wandu wana gena kwa maana ezembi za wandu wana gena kwa maana ndoka humjira mazono wako donc abenge mimi ngamtsanganyo ruwa hale ruwa nyimeni bini mria ruma au dhulumu maranya wa Komori osoni Mungu Mwenyezi Mungu juza kwa kaunda zimazifanya changa amini ya ukana kwa tsi harmo tajiri ka uzungu angalia leo mruja shehani numa hawane ya ministre de finance na mdema one Grazielli ya kaza hula club des amis mdema ngale zidwa jina tena zihija rusi na wao pia na bunga bonyanya wa ministre tushida wakaza tamna vala mbeji de waka uzamba arme vitu ya jana haunesa ukabanuze abuji mnanu nizo sojaya waratsurengeza kabuji jao banga bwandu wadhulumu mndu mzima banu ngama mbono mbaka shida wadi marehemu mzee wangu kumba kana hili basi hanso mondongo kairi udhulumu Saidi udhulumu Abuju udhulumu Mdohoma hana udhulumu taifa la kamili haina mru zoata zalingu zijue baido toa aya haina wakati haina mru lo naezi bala haina ranya ulo bala akazasha itu harma ezila abunge ka hadhulumu yezila hadhulumu ranya wa Komoru wanchukio maudu mtswa kiyama maraya wa Komoru wadina mkazo wa mjusho mdo mzima hato mwiso wajosubuti kawa uzisiwa haweka mrani kwae daftari yahe maudu mtswa kiyame bujamba kabo mnyezimu izoko lile dhambi linusilifanya shema na nalifanya ulazali manenda kawiruma budo mndu wamnika utukufu hao wamnike badala ya hao arme ardhi ya Komori ya msongeza nafanya zinongozila hena mna ya kawiruma hauni msongeza sifanya zendi hizo abengeka mimi nazifanya sikubalika tizifanya chensongeza mwenye zifanya gena hukuma mkuu ya lazima roho ya jarma zinongozwa manaidi mwenye msongeza donc abenge banhena mruru mubahana ni lazima elewe kaya umyeshiru wa wandu wana gena kwa maana ezembi za wandu wana gena kwa maana ndoka humjira mazono wako donc abenge mimi ngamtsanganyo ruwa hale ruwa nyimeni bini mria ruma au dhulumu maranya wa Komori osoni Mungu Mwenyezi Mungu juza kwa kaunda zimazifanya katuwa vira kwa jaka harmo dhuluma kaunda ulio siku leo mana leo wanua tsorenga decision ya ukangwa tsugwanza wa hinye population ya Komori bezila nazamba juzi ya ukamazalinge na inudia ya ukaihuriho ya rewayo
2006 wakati ya kabeti yaka urabit salama abwenga warangela dimuni wa tubi senu remember da hata wadutawazungishia yedi namna ka udutubi so leo haina utasi tungu hea wahunde maishanga heyao harmanti hatuloni wazima ne namna bokaudo mwamba ukaya kamsukubali yen umwendo wa hezi ya azali wengu wa mbungu mparoni zanrabu misengo jorone sema na ambazo zanrabu shasi singaronoka haini wakatafanya discours ngu habili amani harumensinu na upara wananyawa hensinu pia wajakobadi ngamona uke masula handa ila ukayamke danyina na nyanyi wajuhewa ya roho harumensinu wende wake Faransa wadwamba hulado hulole shawiri loto wazali hunu shawati jewa tanganya hananye nyinyi mlovanu zabarinde ni nyinyi mwakansi vanu wala tundo kansi vanu champaka wajowenza e politicien yatsawa yake opposition watsawendi watsawa usiku swa yafungwa swa ya remwa bunduki shabula mtawa wewe kutona kama bala wa mtawa ni tena nyinyi opposition hum renforcer ni fikira zanyu yezabili yebanunga nyina institution da ibi mdoka hwenda mwene mwadaika kamja kubala azali ka 2021 do Chili alors que hata Union Africaine wamkubaluka hata vice president ondo komoro wanwandu manaifu jiri namna ikamnu wienshar manza ya hungu yenshi haramo mafu maarifa haina ziona yetu hamba ulado wingi lade fekoni kama wakati filmu tio na pariona katilomo watoto Dieu est tombé du ciel ani umraka wenshi msiruni una vio ya kauvira halafu bakamba hindu fala kabala ntushida ndono falasika ya ruhari mwa vio ya hawa harenge falasika ila kukaja porona falasika awairenga mabukao ila Mwenyezi Mungu basi deza hundo wakomo vamie vice présidence ivumbulwa ona azali leo inuika na medabdala wakati renge independence inuika ni kwa medabdala wakati yaka president wa oyiya yohamba Idi Amin Dada en 1975 quelques jours après medabdala jato inu ka azali ka javotewa inu tour ya lazimu ijidie Komoro enge azali kana ndongo njema za urenda e Komori ishianrondo mwishenrondo zoni mwambia oni harme nuktoyo baba ngavo wakati kungela dimutu handa zendongo vanu et ambassadeur ulio on a Union Africaine actuellement les doyens des ambassadeurs yo hamba njizi wode mkomo wode doyen basi haina ndongozi kufanyisha zobira harmwe doyen harmwe periode électorale ya Union Africaine basi engebala mwana mshwazali akana ilmu ya mladhimu azali ajuka kusenjiza bakana endaija Rusi endeyarenge komisaria generali haruma Union Africaine yaboda wajukamba hatukuze kumwa beshe di mwana mshwa manazo deze poste zidungo vote wazidungo kana manda ya mahamitsanu wafanya uhazi ya mahamine bana fikiri wafanya uhazi haina usiku chati de president wa Union Africaine hawe ma vice president wa dunga wala wakati symbolique wala tokwa jesi jilio lazimu no huono ze candidature tipia imba kauzitanganya gesite za vote wa yohamba njizi ngabo mkomoria kana candidature kabati amsojibu wa mikabati kama jabu candidature ya shikomo na yo yenge kanze ibehwa bijobehwa parce que kauzila hiki yohamba njizi shaero hovula ya azali ya l'Union kachauna mkomori wa mbeha Shadonga Djogdotolo wa ukana vice président deuxième abubandi ya Chikesedi wa RDC yavunga bo Macky Sall wa Senegal eka Chikesedi nge absent aussi yale bunjilio ku manailo kadonzimar mama yabojo kabo yamba Chikesedi eka wo bahenge absent bojo kabamba azali yaende se bunjilio ba yule bandongo ya lindwa har mama la poste ya utolia pa la poste honorifique ya Regilia harmatur abenge rusisi wa ngamrengao la hea ina zetambu ya lonizo ambanga mrengo dabambe singa mjorengao wa Komoro ambe Dieu est tombé du ciel je falasika wanafikiri kaba laba hundu poste nkula na mrenzi beti hedi wakati lono kapsotore ndo mabaha ya ukakatu jezi jilo amedini donc abenge ze poste nkuza he Union Africaine kabati mkomori ya kaya henda yabo do bahanu rajokaru ono kakweli ya diplomatie azali ndio namvu ekarishi il occupe commissariat nzima armaze commissariat nne zularme Union Africaine parce que je zilona besoin ya diplomatie itungulwa ivotewa no ando chati demde bahano mewa donc yetinongo ya vumbu abwenge handar malesu ala tofirka la gamtar malesu ala che mongo mezenongo wazamba banu uzamba yowajibu zamba aux Nations Unies zamba Union Européenne Ligue Arabe Union Africaine banu tipi arizamba yavo amba riporo abu belgar zamba harmu wa Komoro shabori amba harmu wa Komoro wa inshu harmu zetabu wajua kama concerne e watojua wajaju donc abonzo nfane na banu namne dunia endao leo
ikawa ndo kwa tunji ya wa ulana mgujo lipone shari yo rar hate dunia ikuja intervene wotu wa banu ngavu amani kujanzari endera wani wabo ama kuja sababu nguna lipone shari aboye hangu isuhe hangu sidukari wa sudia shedi namna dunia wadongo hanza wa intervene wakati hiyo mgujo lipone shari wa sudia alona donc abwenge uhamba ukanaga bora zambe ndababi ubani honsi pia zamba bali hata waishia wazionesa chako wanaofanya zambu bidi namba Inge Afrika ngamzambo ndono ngende siwane ma demokrati kajatu wa sudi yabo ala juzi a titre d'information wakaze voti za Côte d'Ivoire la siye president mgine Equatorial wo jeune akaurongoza Alassane Ouattara bakaya mon fils amba non mimi tsimwana ha na bukezo jakakuja jushida unzae la chova hanundi yobanu ngamhamadawe gasisawa manawe president Côte d'Ivoire même president mgine ende wazie des ordres du tamke zamvu anda utiera mafu parce que les gens gamisa we africaine dotudo tsa hamkensa ramaze pouvoir zin wo jeune yakahungoza donc awenge banu ya Afrika ketongonde sona ndo mafana na azali harmaela alela raru manabo ya masuala ya usanti pe na kontuba jitanga tifikiri kabala tidoza suala tukauronza njadi waze wala mitika wa suala nuliji kabati manaja mane referensi ku ya hatu dinabi wa hatu sallallahu alaihi wasallam yedi referensi ku ya hatu mtume wakati ya sejawa ya jana utume wa maka wa mdunga atawakanza wa mtowe roho hafanya ahunde amri ya ukaya roha hiyo ewongo fikiri kazi joka nziro mnyezi Mungu kuvure mtume makawiho ya mwensimaka kejajoka nziro hata ajuka shida mwansimaka nane kaka hanza wa maka pia utuka wasilimu wa mdunga sha ila hikma kanza ioneswa komo yonese dunia kamili namna kabla dini kaya amambia roha ya mrohambe handa ambi Madina la jina la haya la kauja ya udaudu amba ya tribu alipoku na Madina tribu munawar wakati wa laiki mtume nitena ngozonsi wenge msijimrambia ndongo za nyume bezoti za nyumeni leo Hasani Hamadi ni wadunga ontipi ya Archimedi na waontipia kwa tuona kawa tidwa ngwanzua kabla ya miziwa wa ula wafe wajue wake yeweza bari wa baki parce que njakana mimi nsiwa ukani wani feni azali wakati rakami ntujo soni ngeo wandu wafe bien sûr namna kaundu aka mana wasante kwa la adversaire wa hewaza kweli yudi manarega sambi ya mziabal yudi manarega salam ya waziabal watina sharia ndo wasante kwa adversaire wa hewaza kweli hana kampanyari utaona ka kampanyari bakanza ka adversaire yamfanya kajamrenga mweha hata jehunde leo on ratoje hata wakonge yabo engenge yabo alio abonge mri yarmaze position za islamu yabo kampanyari ya topri ya ro prison ya kaya au ya roba ni ya kaya hali jarmaze position za islamu wajora mbiada nyi sente ya ujambandaye nana eba ikati ngamjibu kango rusosisi kati karjaparu mona karjaparu na ondwa kampanyari wa haja ondwa kausutene kampanyari suila chakabati ya paru hujamba kama nsirumani kampanyari la karjaparu mone mru donc abenge yitsi orivugu ya kampanyari manabo ya roha kabati mrujuo kabanunge banu haukatiba kabana mrujuo kange madi haunge mnono kabana mrumono tengwe bien donc abenge ekado mruroha yake hamanda etina mana donc abenge wada walio bonze wanyasi walio bonze wafanya uhazinku na tena hazinku mtu ya uneglijewa harmwe haziza mabukuni wazifanyao shaizo ranzao hazazitendwa izo kweli enge wadunga na harma voli nzima waja vanu gamzambo ndono nsiyo jolainwe nsiyo izo kweli shai taratibu ni upangwa tuzitidungu mission ya kaya Ufaransa ya limaji almuradi waone sabo ya ukana si garsonziani garjipanga o urejei komore ndio nsia hatu kama ndio ila nsia elimu tudoliwa ni maendeleo donc abo ingezi taratibu mtume henda kantiba jina hata usiku ya kaunde amri ya ukahaya na risihe aprimbana zinji ya ziwana madina na mijiminji yaka jahundo wakati ya unikwe amri kenda komboe alkamba wakati uja wa wasilima donc abo ingezi kantibu jafilisha ba uko jafanya nongo watokopeza ina biatu yafanya abo ingekanga nyandrongo ngamdina mdina biwa hatu
dawa singari mkope yao ikaka mtua humdea na mkubalikezo wafanya kwa jafanya nungo sofanyishia yude namna yo taratibu sirilio bana garjo kingia hatu wakati wajo huja rijeri fanyeze nungo za lazimu ilindi ni ensi hatu yunjishar amani shati mtihano jamu biashara amani hana na unafasia wa ujitamka wa ukubaluka utsungulwa eka kujatsungulwa ukubali ya ukaushindia Mungu ono hamambe se emaranya kwa tumhisini na Barnamaji doto kazalina lao sha yeba wando wanrujuka wanika Barnamaji au wanrujuka wachilaze fikira zao no banu wanujuzi do wakarmaezi owinji wa hao watoka mahamitanu ya sambi wala waja mahamitanu ye kililu owinji wa hao leo kwa tarmaezi mesede mana wamboka no ina lawe bakartu mwanza mesede kamtu anzazali bakamtina yezi shaba ndujuzi makarmaezi wambole jeshi ulifanya hizo banamba ningo naidi watu swali na juma asibabu le jeshi lisiliwa sampanye namna yo inga tuamba henyezi yabira banu batu babiri zaindi nizo ntipia sha hizo njohanza namba yebano opposition ya Komori rangubala hata leo kwa japaro kanti wafikiria ka opposition ya uunda mathalani hama Tanzania opposition au yoto kanti wakana biro na siege nkuu wado fikiri hele maranya wajo yenshi mpaka watoka Armaezi wojo bahazi wojo baja wojo yenyenyeza hanyu mwehunra zizi hisa nitoreje mwende mka opposition bahi odolinda mhundezi bahi shanyi kamfikiri hele maranya wajo yenshi shanyi sorantu kampaka mwene mwahundezi mfano heni zajirar mwensi inuye mrulo humu Jibrilu banwe mana wingeja we Jibrilu banuja wane Jibrilu na Erdarasa do wandu mrasante ukaya baadaye serikali ya Zali abengabo Jibril shanyenye opposition mrugono kan mhibu swafi kamtar mwensi inu kelke swani za ndema ranya mruka tushi opposition ngamandu hau seji ya kadimala baho amguranda bandi ya Jibril afamulabda de serikali che serikali wako do seji ya wangu zondrabu wala ukana dhamana ni stamile urenge mna hindeni wo yabo serikali ya Zali subirinu ambie serikali ya Zali wo wakanti wajiseji wo waseji ondo wa karibu nao nambu matano wa karibu nao walio Nairobi walio Dar es Salaam walio mazeswa asabu de corona leo gouverneur Sala Dobini Anisi tola juhaba iziwa rindogo za msipia wo kwa wademu wafanyao namna donc yono ya tofauti harmasi ndogo unaelewa hapo inge Jibril wa chendi tizamba kabuzingi tileo tizamba Jibril ye kairi hana Zali harmasi awekira na opposition tena wananguna ba ye kairi hana Zali ndo ni mapesa hatu ya utia Zali ya hatu ni mapesa hatu ya tarumo ya rumeo hinamna kaumbe ya nzao ramba ukana Jibril inge kairi hana fetuze sisi ridulumlao Garnwala. Donc, chez sa kweli, harmale su ala kando wa hakika, hiyo nongo irisabu, kanari hundu ya independancia, langu 65, atajende leo. Mkonti wa Komori woko jashida wa jihansi huko juwa. Zodi zekweli. Wonokana eserse kaifu, complètement kejaka uvubulo, avoir harme pouvoir. Zokweli. Yende kanti, kabati mbia ona Barnamaji ya Zali, eka harejeo pouvoir, ulade akarma pouvoir. Ekekare jari mwe pouvoir ngamjofanyaja enda kanza tosiku balo vote atuashio shandrabu boko kabata ndrongo nzima ya Tanzania c'est le contraire hafanye contraire hizo ndongo mane plan coup ya kania ba un jeune un emploi hawatoa hazini pia donc hatoa masheme banki na maporo na matijini darmisho shandrabu cha shida hation wa Komori vuho matoni haulisekela ni Barnamaji yae harabu wazalia karma pouvoir ya kantida bandaya wakumulu wa trompeha wafikika bale mahakume ya kaya harma retraite yahe manati chômage harma retraite ma retraite mbili raro ya kanizo chef d'état major na chef de l'état bono yakahunde mapesa yao wanako fikirika bale ndi hakinaya donc wajawa mniko amini eba ndo wasudi katina tango yazifanya harma nyuma hamitsana kama jobu hamriho razida kutina mbanongo njema Zali efanya armensi na kenti wa Zambi wo chawe kuna ujahamba bala opposition duhamba zambine njema ambamba njema hiyo dekawa kubaliana harmandongo za mwenye kalo nao dekawa kubaliana ngo harmandongo za maendeleo manizomba yao ukayo opposition wa hungu zejaraja zao za laji cheka leonga mtu ujanjeni wone hivishito hino ni asali alafu kenti na bakabala harendezema baba atulwa pare fulani harendezema zokweli harendezema ba ye projet pêche ya jokere ngondo takriban ndo zikume hazini hajaimenye haitamba zakaiti zokweli harendezema bari wono ya ukepari ya kanza ile rangu moroni hatambajini irudia mtuje hao
Ekango tsonga dan tsuhamba. Izo kweli arende zema. Izo zema ni zode zema mzivyo. Ekango tsonga hata kongo tsonga ngotso samizana bezo ntujujwa zamba. Kunibulana hamba izo mijoshi dali zambe. Unaelewa? Ekazo de zema ndo zambe izo kweli. Unaelewa? Donc abenge opposition des structures izoka organisées, yenti yoka organisées, ngiwaka wana structure manda warengele wakana. Shawo wanandu kwate yeula kitu existe. Kabati mndu sante, kabati mndu shido rambua, yo kabanunga bu gouvernement armetinu. Wanungwa rambua ukanga bu mndu amba azali, ngabo mndu amba SGG, secrétaire général mana mshwahe, ngabo mndu amba conseiller mana ahe tijibado porando mifatihu. Wadondo arambua manadondo ayo ngabona ministre des finances wamba shehani wadondo nensingwa yendesa wadungo pia ngo mabubu wafungwa mkabaho bingoni wadongo roho ramadela maga haliabo lwa toto siuka na gari mujele gari ndo kodifanga wandu renga handa waifungu wandu njabo haripia wakamndu mzima atendo sona habalale gari balaka wana mrubuje dahono wana mrubuje dahono basi lo de gari le de so leoni azabi wando gouverneur wanjia rumwe handa hiyo ngoende sawa tendo soni halafu lo dingoni limana mwana mshwahe harenge mwanaye amatso hari halafu kare muware nefrenge lazimu yazie wadunga wo pia na mtsohenda chakawati mbu no valu ya ministre tsokobion kawati mbu no valu ya directeur tsokobion sarmenti donc abenge kaurenda zema do tondo muhazini asajaka harenge zema mana tondo muhazini kaurenda zema do urende maisha hentini madziro ahali sajaka harende ndo zema mane duani he atakamu kaunu mdushu na bahindu kaurenda zema do multiplier wa mezi wa harmenti opeu ukarmeti abukweli harende zema manaba senu kutubira metera mbili gaunda mndu ya humea ukafanya timu mbili keja la mahindu afanya timu ndaru keja la mahindu ye mwanangu la pitali ngela dimumba ordonansi katushida huliwayo donc abweka izo urenda zema no emesha komori yareje dingoni bali yareje dingoni hanu wakatira kambar karma koloni ratiko John garenda unamnaje yule no akondo libi jibiyo bawo 11 ngapina tamanizo jiuzise ujiji masu alakume wanuzisa njamba tsiajibu ufaswa jokarma arma mango shanga mfikiri kana kabati su aladzima laha huwa nuzisado na tulijibu abeke katili jibu hana amranti za Jibril yensi inu kujanjibu hiyo tijibu ndondo zamba ndondo ka Jibril kairi anazali fetuze sisi ngamrejetse na nizabe tofiki kanja lijibu tijibu tamba Jibril yekairi anazali harmenti inu mana Jibril msaja ufanyao ngufanyiwe maranya wa Komoro nzo azali afanya nguhinyi maranya wa Komoro shanjamba mkompare na azali mkompare nanyi banyi no nanyi opposition atana yeye bahi ngo kumpare naye eka ukutana ni mkompare na azali chauni budi bangumi ni mkompare na azali na wete na ni nanyi opposition fetuze tis balata tikaza ukala yemkairi hana ngawe na le swala la 10 mweja hapo ngeli swala la 10 mweja na jambo ya kana alanga mjuzisi wa Komoro kinanguna einu ka umuhindri ikamunya Komoro einu ka umuhindri nuketsarme dunia inde ka umunzima ya ukana ngwa mjo huwa udamba marhaba tishukuria ni hurwarie marhaba tishukuria lala ulale kananzaya ukananzaya na ngo jufanyiwa tudamba tishukuria marhaba ai mndundai nade zinongo rifanywa ndizo mgwanzao ne mndundai nade zinongo rifanywa zo nezi mbinu wakumorwa wakanza inomba irresistible ubantu tondo ribasibi arma zinongo zo kuishia juzirto hima rongowa parapori haise eta civil mnakaude za kangazi he shari zamban rondo yakabale pirti za eta civil ye pirde maisha wayo yanzwenje zuwa armentinu wakumori wa jurua wambelizo mgwanza donc abwenge ile swala juzi sao inuka umuhindri ni juzi seka alafule jawabu inuka umu speciali itio harme dunia ya tuparo ni hambaba hanu yani cheki hamba sika rifaniswa na wandu wala mgwaga sheki azamba ndondo amba inuka mukoke fanisiwa na wandu karna fanisiwa na wandu sisi kairi bala ujo hukuma ya bubu aribala bubu kaishia siurema sihuishia zamba ledi manatu urongo basi ile kaumu ya bubu ya Komoro donc abengele ale le swala la 10 mweja
kelizia ukakarjirongowa sha sirongowa ukarna ulemewa manangari aminio ya ukaindensi hatu ngiladimuri isaidie inde namna siwisaidia shati urenga mizingari wawe kudamba ngaranzuri wa nempodo halafu inde kaumu kwa mru bezila nazamba eto hamba zila kajani hufu za jirijuzi mtsambu ya nzuana arme emisiri aya mwe unu wakale problemu shawa washitsangani shida iresti ya mtsambu wafunye afanye mazila tsinongoza wahusu wahakaza za jirikoni ibamba wono kazi kazi wahusu za jiri arme kamiliteri komori waona mazila kazi wahusu za jiri babajani wakati ula za jiri hunu haina mndu binafsa moya ha inusi speciali shamnyezi bujori haunyandro ikamgwa benze rikanazi akili za ladhimu imani yatu juba nkondo ya ladhimu riwasudar majaraja ya ujua mrure ndombi rizambe rambeti jao eurando zema rimreme koti na bazigi la zenogenda muziki helino yude na kwa ladhimuri waswidi sheika do lewa mara ya wakomori garwale wao baodo wa nao abortujwa rifanyeje. Wassalamu alaykum. Wangalizi wanzani wa Hemonti TV ngari mshukuria woni habo mastahimilia mdunge umpango wa hatu rishukuria Ibrahim Abdurazak uliorazida habo ya shinda ya kubali tena wajau ya ribuli ya miwango jeri hadisi wazimada sina ye ya jibu umpango wa hatu ambao la 11m uzisema suala ya tuyo kume Ibrahim Abdurazak hayajibu rihajuzi sadzima wae harudi hajijibu yode fasili ya la 11m abasa ibakisha nyuma kaudunga umpango mwishili ya ze fikra za hiye opposition kwa wastohim kalimani wa hayo mwishili ya masuala ya hiye Monti TV si Monti TV shahatu dohum shukuri yani wa marastamilia ruombe Mwenyezi Mungu rienshi hawe mawada imal midrar wakati wasaya rijero nani harma 11 mnyirajini marhaba menji Ibrahim Abdurazak marhaba menji owanrikao do makansi mdungao ye Monti TV harma zentana sambal nambal ngarlindao ze fikra za hanyu zinzambo de ze proposition ngarlindao ye namna ya he ye mahutajio ni mabadiliano fikra ya hanyu ni ze critique ngarlindao haina namna yonti pia mrione se fikira za tekeleza ban awe mipango ya hatu harma ye Monti TV hususan da harima umpango ambao la 11m hata yabo. Assalamu alaikum.